आजिकार एही मातृभाषा कालांशरे मु स्मिता गुरुमा समस्तंको सुस्वागत करुच्ची। आशा करुच्ची तुम मैंने समस्ते निश्चय कुशल रे थिबो। अच्छा भाई भणी माने तुम मानकु कौन कौन सब भल लगे? खेलिबा, बुलिबा, नाचिबा, गाइबा, कहानी शुणिबा एमती आहुरी केते तो सबुठु बहुत मजा लगे कहानी शुणिबा पाई। तो सेथि पाई मु आज तुम मानकु एक सुंदर कहानी कहबाकु जाउछि। तुम सप्तम श्रेणीर साहित्य स्वरूप बहिर माडहांडी कथा। एही कहानीटी लिखिचंती आमर साहित्य जगतर जड़े सफल रम्य रचक गोपाल चंद्र प्रहराज, जे कि ओडिया भाषार सर्वबृहत तथा सर्वप्रथम भाषाकोश पूर्णचंद्रर प्रणयन करथिले। एहाकु लिखिया पाई तांकु 3 वर्ष प्राय समय लागिथिला। पूर्णचंद्र भाषाकोश को ओडिया भाषार कोणार्क बोली कहा जाए। पठित विषय माडहांडीटी गोपाल चंद्र प्रहराजଙ୍କର एक लोकगल्प। ଏହି ଗଳ୍ପରେ लेखक आलस्यକୁ निंदा करी कर्मर जयगान କରିଛନ୍ତି। गंगा माता चकुलिया पंडार विकल देखि ता प्रति किपरि प्रसन्न हेले ओ परे तार लोभ ओ आलस्य जोगु ताकु किपरि दंड देले से विषय रे एही गल्पटीरे लेखक सुंदर भावरे वर्णना करछन्ते। तो वर्तमान आमे जिबा माडहांडी कथा कहानी मध्यको। गोटे गाँरे चकुलिया पंडाटिए थाए। तार निज माँ छड़ा आउ केही नथिले। गाँ दांड बुली बुली से भिक्षा मागी चलुथाए। बुढ़ी माटी मध्य काम धंदा करी जा किछि आणे सेथिरे 2 जण काळ काटुथांती। दिने चकुलिया पंडा बहु स्थान बुली बुली मध्य भिक्षा मुठिए संग्रह करि पारला नाही। गाँर चगला पिला माने ताकु टेका मारी गाँ दांडरू तड़ी देले। मन दुखरे चकुलिया पंडा कांदी कांदी भाविला आउ गाँ को फेरिबो नाही। एहीपरि पश्चिम दिग आड़े अन्य मनस्क भावे चालू चालू गोटे सुंदर पद्म पोखरी पाखरे पहुँचिला। पोखरीर काच केन्दु पानी और शंख मलमल पत्थर पाहाच देखी सेठारे दंडे विश्राम नेब बोली स्थिर कला। भोक पेटरे पानी मुंदे पीवाकू कूलकू गला। चले चले पानी हाथ रे धरी मन को मन भात खाऊं, डाली खाऊं, महुर खाऊं, दूध खाऊं, खीरी खाऊं आउ कही पीवा पाई लागिला। सेही पोखरी रे गंगा माता थांती। से चकुलिया पंडार दुख आउ सही पारले नाही। चकुलिया पंडा मुहरे उच्चारण करुथिबा खाद्य को अलगा अलगा भावे गोटिए हांडी रखी ता पाखको भसाई देले। हांडी रे पलमटे घोड़ाए रहिथिला। चकुलिया पंडा हांडीटी को देखी धीरे पलमटी को खोली ओ ता मध्यरे दिव्य सुंदर खाद्य गुड़ी को देखी विस्मित हला। भोकिला पेटरे सेथिरु पेटे खाइला ओ अवशिष्ट हांडी रे रखी पलमटी घोड़े घर को नहीं गला। घरे माँ को न देखी हांडीटी को सिका उपरे रखी खंडे मसिणा पारी निघोड़ निदरे शोईगला। दुख धंदारू बुढ़ी माँ फेरी सिकारे हांडीटी को देखिला ओ सेथिरु पलमटी उठाई से मध्य मन आनंदरे पेटे खाइला। उपरली माँ पुଅ दुहें मिसी अवशिष्ट खाद्य तक आनंदरे खाइले। हांडी विषय समस्त कथा पुଅ ठारू माँ शुणिला। ताकू आउ भिक्षा मागिया पाई न जिबा पाई परामर्श देला। परदिन भिक्षा करिबा पाई न जाई चकुलिया पंडा पुनर्बार सेही पद्म पोखरी कूलरे जाई पहुँचिला। पूर्वपरी भात खाऊं, डाली खाऊं इत्यादि कही पानी चले चले पीवाको लागिला। गंगा माता पूर्व दिन भली खाद्यपूर्ण हांडीटिए ता पाखको बसाई देले। हांडीरू मन इच्छा खाद्य खाई अवशिष्ट तक बुढ़ी माँ पाई चकुलिया पंडा नेगला। घरे माँ पुଅ दुहें मिसी दिव्य भोजन करी आनंदरे रहिले। एहीपरि प्रतिदिन पुଅ खाद्यपूर्ण हांडीटिए घर को आणे ओ माँ पुଅ दुहें आनंदरे भोजन करती। बिना परिश्रम रे दिव्य भोजन गंडाक मिलिजिबारु चकुलिया पंडा
ଆଉ ଭିକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ଗଲା ନାହିଁ କିମ୍ବା ବୁଢ଼ୀମା ମଧ୍ୟ ଦୁଃଖ ଧନ୍ଦା କରି ଗଲା ନାହିଁ। ଦୁହେଁ ଅଳସୁଆ ହୋଇ ଘରେ ବସି ରହିଲେ। ଏମାନଙ୍କର ଲୋଭ ଓ ଅଳସୁଆ ନୀତି ଲକ୍ଷ୍ୟ କରି ଗଙ୍ଗାମାତା ରାଗିଗଲେ। ତେଣୁ ପରଦିନ ଚକୁଳିଆ ପଣ୍ଡା ପାଇଁ ଖାଦ୍ୟପୂର୍ଣ୍ଣ ହାଣ୍ଡି ବଦଳରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ମାଡ଼ରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହାଣ୍ଡିଟିଏ ତା ପାଖକୁ ଭସାଇ ଦେଲେ। ଚକୁଳିଆ ପଣ୍ଡା ହାଣ୍ଡିଟିକୁ ପଲମଟି କାଢ଼ି ଦେବାରୁ ତା ଉପରେ ବିଧା, ଚାପୁଡ଼ା, ଗୋଇଠା, ଚିମୁଟା, ରାମ୍ପୁଡ଼ା ଇତ୍ୟାଦି ମାଡ଼ମାନ ବସିବାକୁ ଲାଗିଲା। ବିକଳରେ କାନ୍ଦି ବୋବାଇ ସେ ପଲମଟିକୁ ଘୋଡ଼େଇ ଦେବାରୁ ମାଡ଼ ସବୁ ବନ୍ଦ ହୋଇଗଲା। ମନେ ମନେ ରାଗିଯାଇ ପୂର୍ବଦିନମାନଙ୍କ ଭଳି ହାଣ୍ଡିଟିକୁ ନେଇ ଶିକାରେ ରଖିଦେଲା। ବୁଢ଼ୀ ହାଣ୍ଡିଟିକୁ ଆଣି ସେଥିରୁ ପଲମଟିକୁ ଉଠେଇ ଦେବା କ୍ଷଣି ତା ଉପରେ ମାଡ଼ମାନ ବସିବାକୁ ଲାଗିଲା। ବିଧା ଉପରେ ବିଧା, ଗୋଇଠା ଉପରେ ଗୋଇଠା। ବୁଢ଼ୀ ବ୍ୟସ୍ତ ହୋଇ ପଲମଟି ପୁଣି ଥରେ ଘୋଡ଼େଇ ଦେଲା। ଆଉ ପଲମଟି ଘୋଡ଼େଇ ଦେବାରୁ ମାଡ଼ ସବୁ ବନ୍ଦ ହୋଇଗଲା। କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି ବୁଢ଼ୀ ନେଇ ସେହି ହାଣ୍ଡିଟିକୁ ବାଡ଼ିଆଡ଼ ଖତ ଗଦାରେ ନେଇ ରଖିଦେଲା। ଦୈବବଶତଃ ସେଦିନ ରାତିରେ ଦଳେ ଚୋର ଗୋଟିଏ ସିନ୍ଧୁକରେ ସିନ୍ଧୁକେ ଧନ ଆଣି ସେଠାରେ ଭାଗ କରିବା ପାଇଁ ବସିଗଲେ। ଆଉ ସେହି ମାଡ଼ହାଣ୍ଡିରୁ ମାଡ଼ ସବୁ ବାହାରି ସେହି ଚୋରମାନଙ୍କ ଉପରେ ବର୍ଷିବାକୁ ଲାଗିଲା। ସେମାନେ ସିନ୍ଧୁକ ଛାଡ଼ି ଚୋରମାନେ ଯିଏ ଯୁଆଡ଼େ ଧାଇଁବାକୁ ଲାଗିଲେ। ମାତ୍ର ମାଡ଼ଯାକ ସେମାନଙ୍କୁ ଗୋଡ଼େଇବାକୁ ଲାଗିଲେ। ପୂର୍ବ ଦିଗକୁ ଚାପୁଡ଼ାତକ, ପଶ୍ଚିମ ଦିଗକୁ ବିଧାତକ, ଉତ୍ତର ଦିଗକୁ ଗୋଇଠାତକ ଏବଂ ଦକ୍ଷିଣ ଦିଗକୁ ମୁଖିତକ ଚୋରମାନଙ୍କୁ ଗୋଡ଼େଇଲେ। ବୁଢ଼ୀ ମାଡ଼ ଖାଇ ଦେହଯାକ ଦରଜ ହେଉଥାଏ। ଯନ୍ତ୍ରଣାରେ ତାକୁ ନିଦ ହେଉନଥାଏ। ଏହି ସବୁ କଥା ସେ ଶୁଣିବାକୁ ଲାଗିଲା। ମାତ୍ର ସେହି ଧୀରେ ଧୀରେ ସେହି ସିନ୍ଧୁକ ପାଖକୁ ଗଲା। ମାତ୍ର ପର ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଭାବିଲା ଯେ ସେ ସିନ୍ଧୁକରେ ମାଡ଼ ଥାଇପାରେ। ପୁନଶ୍ଚ କାଳେ କିଛି ଭଲ ଜିନିଷ ଥିବ ବୋଲି ଭାବି ଧୀରେ ଧୀରେ ଯାଇ ସିନ୍ଧୁକଟିକୁ ଖୋଲିଲା। ସେ ନିଜେ ଆଖିକୁ ବିଶ୍ୱାସ କରିପାରିଲା ନାହିଁ। ସିନ୍ଧୁକ ଭିତରେ ହୀରା, ନୀଳା, ମୋତି ମାଣିକ୍ୟ, ସୁନା ମୋହର ଆଦି ଦେଖି ତାର ଆଖି ଝଲସି ଉଠିଲା। ବୁଢ଼ୀର ମାଡ଼ ଦରଜ ସବୁ ଉଭେଇ ଗଲା। ତାପରେ ସେଇ ଦୁହିଁଙ୍କର ବୁଦ୍ଧି ପଶିଲା। ତା ପରଦିନ ମା ପୁଅ ଦୁହେଁ ପୁଣି ଭିକ୍ଷାବୃତ୍ତି ଆରମ୍ଭ କଲେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଏତିକିରେ ଏହି କାହାଣୀଟି ଶେଷ ହେଲା। ଆସନ୍ତା କାଳାଂଶରେ ଏହାର ପରସ୍ପର ମଧ୍ୟରେ ପୁଣି ଥରେ ଆଲୋଚନା କରିବା ଏବଂ ଏହାର ପ୍ରଶ୍ନ ଉତ୍ତର ଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଏତିକିରେ ଏହି କାଳାଂଶକୁ ସମାପ୍ତ କରିବା। ଭାରତ ମାତା କି ଜୟ।